natambile ngendanjila kimba Yeswe, natambile ngendanjila kimba Yesu, natambile ngendanjila kimba Yeswe, natambile ngendanjila kimba Ye, natambile bile biye kimba Yesu, natambile lele kimba Yesu, natambile ngenda bile ngenda kimba Yesu, wana walezo natambile yo kimba Yesu, bine tukamubanjilanga yo mwana wakwa Mesiasa aye, bine tukamubanjilanga yo aya mwana wakwa Mesiasa aye wanywene ya butonge mwana wakwa Mesiasa aye owa meso bwa lubimbi Mesiasa mwana wakwa Mesiasa aye wapya jika kilonda Mesiasa aye mwana wakwa Mesiasa aye wa maulu wa mukuba Mesiasa aye mwana wakwa Mesiasa aye il a reçu les noms au-dessus de tous les noms, et il a reçu les noms au-dessus de tous les noms, et tout genou fléchira lorsqu'on parle la Trinité, et tout genou fléchira lorsqu'on parle la, oh il a reçu les noms au-dessus de tous les noms, au-dessus de nos tous les noms, Jésus l'a réussi les noms au-dessus de la maladie, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de ce Messie, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera Jésus au-dessus de nous, Jésus est le Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna.
Nabakombo nyonso awanase oye makombo Nabakombo nyonso awanase Nabakombo nyonso awanase na moyi Yoya kemba kombo kombo kita Suega azalelo na papa yoyo nyonso awanase Yesu kumamana yo Yesu kumamana yo Oto kumama Tumagita kumamana yo Oto kumama Likolana nyoto kumamana yo Yesu kumamana yo Oto kumama Yesu kumama Likolana nyoto Kolingana ya solo hallelujah kolingana ya solo hallelujah kembo kembo Alléluia. Umwambie voisin unaona nini mbele? Anakujibu je? Alléluia. Nous voulons passer à l'écoute de la parole. Mbele ya yote na mwalika dada Bijou utaombea mwalimu wa mchana wa leo, mashikio pepo yote ya masikio ya kuwasha yende mbali. Tunataka Kristo mwenyewe atawale. Karibu. Tuombe mjina la Yesu. Asante Bwana Yesu uliye juu mbinguni. Tunakushukuru maana uko mwema na wema wako ni wa milele. Tazama kukaribia mali hapa ni neema yako. Kuko bale balitarajia na kulamuka kama sisi lakini habakujiweza. Ni kusema kulala na kulamuka iko zoezi. Wala kawaida ya mwanadamu inakuwa ni neema tu na mapendo yako juu ya maisha yetu. Sifa na utukufu ikurutilie wewe unastahili. Milele na milele zote unabakia Mungu. Wewe usiezeka usiepita hata kidogo. Miaka na miaka unabakia Mungu. Sisi tunatangaza makuu yako. Hata wale watazaliwa nao pia watatangaza, watasema kwamba wewe ni Bwana. Kumbe nani mwingine tutaabudu kama sio wewe pekee? Sifa na utukufu ikurutilie. Tazama wakati inene ya kusikia kusema kwako.
Unasema kwamba mtu hawezi kuishi kwa mkate tu, ila kwa neno linalotoka ndani ya kinywa cha mtumishi wa Mungu. Kumbe Bwana, wakati inenea, tunaangusha uwezo wote wa giza. Matengenezo yote ya giza anze kuanguka kwa uwezo wa jina la Yesu. Esprit yote ya sorcellerie, esprit yote ya kuweza kukapte neno lako na kuweza kwenda kupeleka rapport kambi ya giza, yote tunaitupa nje kwa uwezo wa jina la Yesu. Tunapenda tusikie kusema kwako. Tunapenda tukusikie we Mungu kati yetu. Baba, kukusikia we Mungu ni kupitia mtumishi ambao tuliweza kutarishiwa njuu ya journée ya leo. Kumbe Bwana, umuvalishe silaha yako takatifu. Umuvalishe silaha yako takatifu ili apate kusema sawa sawa kulingana na jinsi Bwana uliweza kumjalia neema. Yehova, tunaacha yote ndani ya mikononi mwako. Wewe pekee tawala. Tunakatala vya giza kutawala. Tunakatala distraction. Tunakatala mashishotement. Tunakatala vya kuzuru vyote, tunavitupa nje kwa uwezo wa jina la Yesu. Neema ya Mungu wako ionekanike juu yetu. Ni kwa uwezo wa jina la Yesu tunaomba na kusema amen. Haleluya. Mungu akubariki. Asubuhi ya leo tunakuwa na furaha ya kumiona hivi mnayala hapa. Sababu hii masiku baridi iko nguvu, lakini kiakabaila kile ndapenda kuambia. Anza tu kupakala mafuta ya mingi utakuwa nasikia kivukutu. Haleluya. Odela ya kapenta unaongeza tu na unapakala tu bio utasikia kuna kiomba balabala ka kivukutu kana kubamba, ça va faire du bien. Haleluya. Na mipenda mwebote kwa jina la Yesu. Sababu nikamwambia sasa mimi na mipenda. Sasa mtanizikisha nitamikatalaka. Me hivi jina ya Yesu ndio nakuwa kujua jina yote. Na mipenda kwa jina la Yesu. Na Mungu wa asubuhi ya leo, Mungu wa de Bonfort Lodi Kasongo, ule mnataka kumitafuta, amipatie vile mko navyo lazima. Haleluya. Ndio maana baimbaji balisema usisahau hata kidogo. Usisahau hata kidogo kumshukuru Mungu kwa mema aliyokutendea. Sipenjako balikufa jana. Sipenjako balikufa juzi. Bale balikomeaka nabo bengine magani mulutukuna leo. Me wewe ushukuru kwa hata Mungu vile unamjua hata Mungu, hata kama unaanza kuna model stage. Me huko na kaboka. Asema kama tu papa Masudi akapita hapa kaniona atanisema. Mungu akusaidie sana. Sipenjako balipata masida. Amen. Balipata tu shida ingine tu shida hivi. Me wewe si Mungu alikuchunga sasa alikuwa mbusharati. Kile kesho mlo alikuwa anaendaka. Sasa kukinga sasa wewe utapata shida kwa sababu utakuwa mtumishi wangu. Wewe si ulikuwa unalaka mbitapishi wewe. Tuangalie mbele mule mkilako alikuwa analaliaka na mumansaka na mumakarton. Amen. Kama unavala sana huku unapita barabara watu unapika mikono, unavala sang kongolo mwamba. Unapita barabara sasa mimi navala leo bongo yako. Sumshukuru hata hivyo unaanza kupanga. Bien-aimé, acclamons d'abord pour ce Jésus. Alléluia. Si tu kana balaka bimankoti tu nakala kikoti hivi, huko napita leo unasema mimi natwanga. Mais leo bana tupatia na formule sirtai. Bako tu unapanga hivi unapita sana no, mtoto leo unapita pale. Shukuru hata basi kwa kile. Tulikuwa na falaka mkaba bila kureglea hao, unakokota kimkaba kile unalembelea na huku. Leo unakuwa na formula kupunguza na mkaba, unatia hapo unasema yeye ule iko anapita. Si hata kwa ile formula mshukuru. Haleluya. Kila tokonye kushiria uko na yuaka. Ngwa shuma di premier 31. Leo unakuwa na yeye anakushiria kila. Baba, shukuru Mungu. Bali kwa nakwambiaka nao amai ni mpaka anakusukuma kunao amai. Beima siku kuna tena unao. Chini tenda kumshukuru nao Mungu. Bileme, kusema tu kuloko nasema leo, au kwa unajua kusema, au kwa unajua kuimba, me aya anaweza kukutoka mbele ya watu. Shukuru hata kwa kile. Ya no acclamons d'abord pour Jésus. Alléluia. Shukuru hata kwa bule buzuri Mungu anakupatia. Unazanga tu kulikaisha sema yo mama Rizala. Bibi kweli asikutapika Rizala. Na kama alikuzala utusifia hata kwa bule buzuri Mungu alikupa. Bien-aimé, kuko benzako sai na kapenta Kenya kamubambake tena.
akajiangalia hivi, Aisha kwa sababu alimpalulaka kumacho. Sababu ya nini? Angara anaishi muzambi, mewe unaishi mutakaso, hata una mafuta, hata una kapenta, hata una pudre, mambo inabambaka paka. Non, c'est un sujet d'acclamer le Seigneur. Alléluia. Hata kama ukukuria na ulikuria, roho iko tu tayari. Bien-aimé, usiangalie, usisahau hata kidogo kwa mema aliyokutendea. Bakwetu ni bangapi? Kama tu unaangalia unasema yo, na mie kumbi niko muntu. Mungu atubariki bakwetu. Mungu atukumbuke. Mungu atuone. Kama niko na miona hivi mko hapa, nasikia mbingu inafurahi juu yenu. Kumbi furaha ya Bwana ndio nguvu yetu. Haleluya. Ni kwa kweli manga asubuhi ya leo chihubiri, tafundisha kidogo. Amen. Tafundisha kidogo, kisha tutaenda. Msomaji atatusomea Mwanzo sura 39 mistari ya kwanza hadi 9. Na yeye mnaheshimia haka neno, usomi ni mrefu. Mwe mtakapaka bakuikala. Amen. Usomi ni mrefu, mtakapa kuikala. Genèse chapitre 39 premier verset jusqu'au 9e. Mtakapa bakuikala. Najua mnaheshimia haka neno. Karibu msomaji. Genèse chapitre 39. Verset 1er jusqu'au 9e verset. Verset 1er jusqu'au 9e verset, nous lisons au nom de Jésus. On fit descendre Joseph en Égypte. Joseph akaleta chini Misri. Et Potiphar, officier de Pharaon, Potiphar akida wa Farao, chef des gardes égyptiens, mkubwa wa walinzi mu Misri, l'acheta des Ismaélites qu'il avait fait descendre. Akamnunua kwa mkono wa Ismaeli waliomshusha naye kule. L'Éternel fit avec lui. Bwana akakuwa pamoja na Yosef. Et la prospérité l'accompagna. Na alikuwa mtu wa heri, ilikuwa inamsindikisha. Il habitait dans la maison de son maître, alikuwa nyumbani mwa bwana wake, l'Égyptien. mu Misri. Son maître vit que l'Éternel était avec lui. Bwana wake akaona ya kwamba Bwana alikuwa pamoja naye. Et que l'Éternel le faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Na ya kama Bwana alibariki maneno yote aliyoyafanya mkononi mwake. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Joseph akapata neema kwa macho ya bwana wake. Qui l'employa à son service. Alimutumikia. L'établit sur sa maison. Akamweka msimamizi juu ya nyumba yake. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Na vitu vyote alikuwa navyo. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison. Na wakati alimtia mkononi mwake. Et sur tout ce qu'il possédait. Na kwa ile enye alikuwa nayo, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien. Bwana akabariki nyumba ya Mumisri. À cause de Joseph. Kwa ajili ya Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fit sur tout ce qu'il entreprenait. Baraka ya Bwana yote ilikuwa nayo mkononi mwake. Soit à la maison, soit au champ. Nyumbani na shambani. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qu'il entreprenait. Akaacha yote nayo mkono wa Josefu. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre de sa nourriture. Wala kujua kitu kilichokuwa ila nacho ila chakula alichokula. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Yosefu alikuwa mzuri, mwenye uso mzuri. Après ces choses, na ilikuwa nyuma ya maneno haya, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph. Mke wa bwana wake angalia Yosefu. Et dit, akasema, couche avec moi. Lala nami. Il y refusa. Lakini yeye alikataa. Et dit à la femme de son maître, akamwambia mke wa bwana wake, voici, tazama, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Bwana wangu ajui lililo pamoja nami nyumbani mwake. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Naye aliweka yote niliyo nayo mkononi mwangu. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Hakuna mtu aliye mkubwa kuliko mimi nyumbani hii. Et il ne m'a rien interdit. Wala kunikataza kitu. Excepté toi. Ila wewe. Parce que tu es sa femme. Kwa sababu wewe ni mke wake. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Basi nitafanya uovu mkubwa au namna gani na kukosea Mungu wangu? Amen. Amen. Haleluya. Ninakuwa na kishina kwa mafundisho yangu kinasema, s'il te plaît, Joseph, ne t'arrête pas chez Potiphar.
Alléluia. Car tout ce que tu vois n'est pas tout. Amen. Ambia mwenye karibu yako, hivi vyote uko naona akuyaisha. Umesikwambia unaambia amen, niambie umwambie. Amen. Maneno yote uko unaona ayaisha. Tuko na kishina ketu kwa mwaka kinasema la présence de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, laissez-moi vous dire, uwepo wa Mungu ndio inakuwa misingi ya maisha bora ya Kikristo. Amen. La présence de Dieu est le soubassement d'une vie saine d'un chrétien. Mkristo aweze kujitapa niko Mkristo kama uko nje ya uwepo wa Mungu. Haleluya. Aweze kujiita Mkristo wa Krinovik kama uwepo wa Mungu uko nao mbali. Hautajiita Mkristo wa Krinovik kama uwepo wa Mungu woresha geuza na kuwa vagabond spirituel. Asubuhi uko kwa profete tel, midi uko na dadi tel, magharibi uko na mtumishi tel. Là, tu ne seras jamais dans la présence de Dieu. Na mkono wote hauna mkono wa kukuwekea wewe mtoto wa Krinovike. Kichwa chako kikuumbiwa kila mtu akuwekee hapo. Kichwa chako kiliumbiwa kama haina de bonfort Lord Kasongo kwa pouvoir anaela lege mtumishi wake anakuwekea we mkono. Mekiako kitafika na kupata banchawe kulimbasha kuna banchawe utasuka kabisa nje kutoka mtu juu mikono mingi na kutiliaka mkichwa chako. Papa, prie pour moi. Qui est ton papa qui peut prier pour moi à part ton pasteur? Sababu ya bubaya bwako uko nakimbia uwepo wa Mungu hapaifashi. La présence de Dieu est le soubassement d'une vie saine d'un chrétien, pas n'importe quel chrétien, un chrétien qui a été baptisé par immersion. Amen. Et la présence de Dieu nous donne des révélations. La présence de Dieu nous donne aussi le discernement. Alléluia. La présence de Dieu nous donne aussi les inspirations. La présence de Dieu nous distingue. La présence de Dieu nous qualifie. Et la présence de Dieu nous différencie. Alléluia. Mwenye kwa katika uwepo wa Mungu anajulikanaka. Mkinywa chake mtoka laana mnatoka pa baraka. Kama ungariki unaona mwenzako angana na biendakanya, umwombee, usimudharau. Saa zingine asiya comprendre Mungu wa cité évangélique Christ est notre victoire. Mungu wetu anasema hapa tuwe katika uwepo wake. Partout là où vous seriez, soit sous la protection de notre Jésus. Amen. Bien-aimé, natoka mkusoma andiko mrefu. Nilisoma ninairudilia. Na kuya kuangalia. Basomi ba Biblia nabo batasoma, Roho Mtakatifu nayo atabaangazia maneno mengine. Lakini mimi wakati nilikuwa nasoma nilielewa maneno mwa fulani mwa hii maandiko, njo napenda nikuelezee asubuhi ya leo kusema ne t'arrête pas chez Potiphar. Yosefu banamununua. Munajua mzuri kunipita tena mie hii hadithi ya Biblia. Mambo yangu, mafundisho yangu asubuhi ya leo. Huyu Josefu anajikuta mnyumba ya Potifar. Josefu anajikuta banamununua. Josefu anajikuta hana kwabo. Josefu anajikuta vile mnajua. Lakini ile kunikokota mambo yangu ni Josefu. Hautaishia hapa Josefu, maisha yako iko inaendelea. Canon évangélique, ne t'arrêtez pas à ce niveau-là où vous êtes, parce que les grandes choses vous attendent. Yo, benyani kuna sema nabo, bo benyani kwa banafika kani nyuma kumisa. Alléluia. Betano mwa mulolo. Yesu atubariki sana. Groupe de louanges
Quel que soit vous êtes en train d'interpréter manimbo ya benyewe, ne vous arrêtez pas sur ce niveau. Il y a un niveau qui vous attend. Alors, ne vous arrêtez pas à ce niveau. Parce que vous avez un rêve d'aller plus haut. Vous avez un rêve d'aller plus haut et d'être une grande chorale qui sera renommée. Mais il y a une seule condition, ne vous arrêtez pas. Alléluia. Grande chorale, quel que soit mko naimba manimbo ya benyewe, mususi hapa. Kia maana muwe na ono, muwe na ndoto. Sababu kanisa liko inaenda inapanda. Kia kabaila kwenu, mususi hapa. Musione pia mko mnaimba, munafika, safari bado, safari ingali na michunga. Mais ce que je vous demanderai, ne vous arrêtez pas dans le niveau où vous êtes. Alléluia. Maman savent. Bakizile des choses balienda aux États-Unis. Moi mbona wote sema mnafika? Hamuyafika. Musishie pale. Asubuhi ya leo usishie pale. Wewe uko Joseph, asubuhi ya leo ne t'arrête pas, c'est Potiphar. Ne t'arrête pas, c'est Potiphar. Parce que j'aimerais vous dire une chose, c'est Potiphar. C'était pas le terminus de Joseph, mais c'est Potiphar. C'était un arrêt pour Joseph. Parce que la marche était en train de continuer. Grinovi, que je lève ma main sous le pouvoir qui m'a été conféré. Ne vous arrêtez pas dans ce niveau. Chers serviteurs de Dieu, ne vous arrêtez pas dans ce niveau. Parce que les bonnes choses sont en train de venir. Ayez le rêve, ayez la vision. Je sais une seule chose, avec Dieu, nous ferons des exploits. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Bien-aimé, unaona maisha leo unaona sio unaishi. Ungaliki ni muare. Amen. Seliba yako uko ni muare. Chômage yako uko ni muare. Malari uko nayo ingaliki muare. Mais une seule chose que j'aimerais vous dire, terminus iko na kungoya. Aina mwingine ni weye niko naambia asubuhi ya leo. Sababu ni weye Joseph niko nasema na weye. Dans la maison de Potiphar, hakuna takabaila, mais dans la maison de Potiphar, c'est un lieu de réflexion, un lieu de concentration parce que je sais Pharaon t'attend. Oh, je niko nasema na banani asubuhi ya leo. Alléluia. Je répète encore, mule mwenye ungari leo ni mungali muare au yafika bitu binene bikubwa biko na kuchunga kwa sababu bila uko naona hakuna kintu. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, s'il vous plaît, ne vous arrêtez pas dans des petites choses. Amen. Ushona mtu anakula bukari na nakala anasema Mungu atusaidie leo tunakula nini wewe? Unakula bunga kwa bunga. Amen. Unakula bukari na ndakala meko na biola bukari. Est-ce que ulikula wewe? Ulifurahisha estoma. Laissez-moi vous dire, nafukusha mbali maisha ya chini mtu na Yesu. Naenda kukufukuzia mbali basese onode. Parce que tu es encore chez Potiphar. Parce que chez Potiphar, vous n'avez aucune décision. Mais chez Potiphar, sois conscient de ce que tu vis. Mais kama unavumbula kilo kunaishi, hautacheza na maisha ya Kikristo. Unajua leo kama watu beko nacheza ni kwa sababu ungaliki unapata kale kanguvu. Hata nikuambie hauyaona kitu. Mwaibi huko naona leo hakuyakuwa kitu sababu binene biko nakuya. Mungu akubariki sana. Bien-aimé, écoute. Maisha yote chini ya jua, nous ne sommes pas appelés à être statiques, mais nous sommes appelés à être dynamiques. Ni nani kati yetu mwenye ile nguo bali mujaka kale kabebele kakobubebe angari nako na leo? Est-ce qu'on attend la couleur ya kale kabebele bali kuvashika sauri zali kwako? Mais pourquoi ungarike paka na akili ya kumukongo? Hauna wakubakia, we uko wakwenda. Bwana wetu atubariki sana. Bien-aimé, quand je lisais, nilikuya kukuta maneno tatu enye nilisoma hapa ilifanya Joseph enda kafike kwa nani? Kwa Pharaon. Alléluia.
Mais weye mtoto wa Mungu, vous devez ou époque éviter les 3 points. Quand je lisais, ce sont des choses qui revenaient à moi. Na angalia nasema mwaipi tubitatu. Huyu kama bangebubambaka u garçon, angeendaka fasi. Na wewe asubuhi ya leo, nataka kukupatia epoka hivi vitu bitatu benye binaweza kukufanya kesho na kesho kutwa uanze kushonta bashangazi na bankambo ni bonjo bali nilokaka. Haina bo, ni wewe ulishindwa kuepuka hivi vitu, ndio maana ungaliki nachelewa. Bwana wetu atubariki sana. La première des choses, unaweza kuepuka, si vous voulez atteindre les sommets de ta vie, évitez d'oublier l'essentiel. Amen. Évitez d'oublier l'essentiel. Acha kusahabu, usisahabu bya kabaila bya maisha yako, usisahabu bya kabaila bya huduma yako. Tu es appelé serviteur de Dieu, n'oublie pas l'essentiel de ton ministère. Tu es appelé chanter, n'oubliez pas l'essentiel de ta musique. Tu es appelé maman, tel. Bien-aimé, n'oublions pas l'essentiel de nos vies spirituelles, matérielles, financières. Na ile munajua. Ce qui fait que bamingi leo babakie vile barisha kusahabu maisha yabo ya kawaida. Bien aimé, Jean-Baptiste anasema je suis la voix qui crie dans le désert. Amen. Mais ende akatabiriane bibi wa benyewe. Aache kukrie mu desert. Ende kwa Herodias asema weye mfalme hata kurizi. Abakumkataka kichwa. Bali mukata kichwa. Bien-aimé, regarde maisha uko naisha. Unaisha sababu bya kabaila. Ndio maana uko unapika unaanza kutaya bengine ni bo, haina bo. Tu as oublié l'essentiel. Joseph dans la maison de Potiphar savait une seule chose, que moi j'avais eu 2 rêves et ces 2 rêves ne sont pas encore réalisés. Si tafanya bubaya. Amen. Acha mbele exemple tu moya tu ya butoto ya kiloko. Ba mama mko na simu misa huko. Wakati mlikuwaka kwenu, ba mama yenu balikuwa banamwambia sasa, kama unaenda kubukweri heshimia Bwana. Kama unaenda kubukweri anja kupokea banduku yake na Bwana. Mewe banduku yake na Bwana ni shasa Rome mnyumba yako. Amen. Bali kuambia umheshimia Bwana yako, meusha kwake mpoli. Bali kuambia kaswa sumiza tomari, tepi uko na Bwana yako, na kwenye kumlomba pardon ya mlombaka. Munabalula bwingi bwa batoto, mais tu papa nilikukosea, pardonne moi. Utambia sasa pardon nini? Nikupandishe hiyo ucheza paposto ulifanya wapi? Weye. Bwana kubariki sana. Nous avons des mamans. Njo example ya chini mimi naleta. Muisha kusabu essentiel ya mandoa yenu. Njo unakuta leo Bwana anaanza kuwayawaya. Mwenye anafanya Bwana wayawaye haina mwingine ni bupumbafu wako. Amen. Bali kuambia uwe na soin. Me unakuta pampersi ya mtoto pakitanda. Papa anatoka mkazi anataka kulala. Me anakuta pampersi na mavi pakitanda. Atalala hapo atakimbia. Jo unakuta papa analaliaka lwa mukiti musalon sababu mushambre amuna fason alufu. Mweba mama mushange leo mutuna la Yesu. Ile maamene munasikia maamene kwa nguvu. Asa papa pale unatutwanga. Sababu mapampersa tuweke kwa kuitupia. Kwa jina la Yesu Mungu amisaidie. Mwebale babu chafu Mungu amisaidie. Sababu babwana yenu baanze kupumuzika. Bien-aimé, unaisha kusahabu maana ya ndoa. Na njo maana leo unakuta mandoa pengine beko banangaika mbalabala. Mimi na wewe asubuhi ya leo à cause de l'oubli de l'essentiel. Usasa biaka mambo mama yako alikuwa anakuambiaka. Nani anakuliaka kwako? Babu banduko yake na bwana yako njo balozi. Njo bana unaonaka mubusingisi bakweno ya baonaka. Amen. Mama yake na bwana yako njo mulozi. Mama yako yamonaka mbusingizi. Busingizi bakukuletea balozi na bukata mujina la Yesu. Onode. Wanze kusaidia banduku yake na bwana yako. Bien-aimé, acha niambie, kwetu
bana jamaa njo inaowaka kwetu. Kama kwetu sisi tunaambiaka tuko na disco tu banasema sombe lumwanga mema. Mi hata kwangu mtu alikuya façon ile nitafika kwako, la façon dont tu vas m'accueillir ndio nitayua hapa peko pa kuikala wala hapana pa kuikala. Me nikaangalia tu façon kuna niheshimu kuna nikaribisha, nasema hapa napita. Lakini kwetu hata kama una kitu rumba mtu mai anasema hapa hana navyo, angelikuwa navyo angenipa. Ba Kristo tuko napitisha bulozi kumbele, haina bulozi ni choyo. Mais n'est-ce pas, ils étaient venus hier, ils avaient mangé non, mais aujourd'hui ils sont encore revenus. Ile chakula wewe uko napika ni wewe njoo uliuza au ni bwana wako njoo aliuza? Si bwana wako njoo kaka yake na wale wenyewe na kulia kwako. Me wewe unaweza kangala naye masubuhi ya leo. Choyo ya pepo ikutoke mjina la Yesu. A cause ya kusahabu essentiel ya ndoa yako. Deuxième exemple, acha mbele, mwe papa mbele. Amen. Nani aliniambia akasema bibi ni machine d'exploitation yako? Amen. Qui vous avez dit que vos femmes sont vos machines d'exploitation? Wewe kunapika ni karte na damu. Yeye anazunguluka la bafa mkichwa. Nyele isa kumukatika jua kukukurisha wewe. Me ukapata yako unafichika, unauza mega kwa jina la Yesu. Bibi mwenye Mungu alikupa hana machine. Bibi alikupa anakuwa ni ua, alikutilia karibu yako. Umupambe, umupende, umutumikie na umuchunge, umukinge na umufanyie mema yote mjina la Yesu. L'oubli de l'essentiel. Alléluia. Unapokeaka bibi yako sio yako unapokeaka ngapi? Ukaenda mkontra, asiweke kontra batakupa ngapi? Unaambia sasa lakini boss mbele mashiku abibambike. Kumbi huko na kapeti momi pembeni. Koma mjina la Yesu, Bwana akusaidie. Bale baba ya bota bakutofoya na bafukusha mbali, bakuache uchunge nyumba yako. Il y a des chrétiens, da papa ku papa ba chrétien mbeko hapo. Mama ndo anambaka monopole ya decision mu nyumba yake. Anapata makuta anaenda kwa mama. Anambia bibi yake akasema kama mama si a décider, mimi sina kakufanya. Wewe mama, acha vile, umwache mtoto wako na bibi yake bafanye maisha yabo. Me kwa bahati nzuri kuklinovika kuna bale ba mama. Kama muko amo na kuambia kusema Mungu wa asubuhi leo nakuambia acha batoto yako na bibi yake baendelee maisha. Acha batoto yako na bwana yake bafanye biabo. Wewe byako bilisha kuisha, tulizana. Nasema mbaya. Alléluia. Mungu akusaidie. Vous savez, comment un chrétien anaweza ishi maisha tu ya Kongo ya batu? Vous aviez oublié l'essentiel. Non, ce matin, les saints étaient t'a rappelé. Uisha kusabu kitu kanika kabaila maisha yako. Parce que Joseph n'avait pas oublié. Il savait, quel que soit niko mumari ya Potifar, quel que soit kavumi ya Potifar, haina yangu. Mari ya Potifar haina yangu. Bibi ya Potifar hana wangu. Quelle que soit ma responsabilité balinipatia, mimi najua kwa Potifar niko hapo masiku kiloko, lakini maisha yangu ni ya kwenda kubunene. Nani alikufunga? Nani alikusimamisha? Asubuhi ya leo hakuache, sababu natayarishiwa kwenda juu au nom de Jésus. Deuxième point. Alléluia. C'est l'orgueil. Amen. Vous savez, avant d'arriver là, l'essentiel de la vie chrétienne, c'est d'hériter le royaume des cieux, n'est-ce pas? Au-delà du royaume du ciel, tunapasha kuwa bakubadilika na kuendelea mbele. Bele mbe ufalme mpingo ndio uyaipata. Me unaanza kuzaro mbele hapa chini ya jua. Baba yetu anasemaka kama bile ni vya kupita, bipite mbele wapi? Amen. Wewe unaisha kujifanya Mkristo kupita na baba yako wa kiroho. Unajaziwaka na pasipo kujaziwa. Unaletaka vision penye hapana vision. Na kuambia asubuhi ya leo katika mbele mtuna la Yesu. Non, vous savez, ça sont des choses éphémères, sont des choses du monde. Laisse-moi vous dire, tu es dans le monde et tu dois vivre les choses du monde. Si c'est éphémère, acha kuuza téléphone. Kama ni bakupita, usiuze manguo.
Kama ni bakupita usiteke karavate mshingo. Kama ni bakupita usiuze bilato, sababu ni vitu vya kufanya nini? Vya kupita. Basi kumi na we kunywa hata sumu ukufe wende. Tuna wenda kufanya nini? Wakupita. Haleluya. Tunapenda tuwe zaidi ya Bukristo kupita. Acha nikuambie bien-aime, maana yetu chini ya jua tunapasha kutafuta ufalme wa mbingu na kutafuta maisha. Haleluya. Hata kama ni byaki, unaona mafundisho ya zamani ya bakapitaliste. Njoko manimbo manga na mbasa, mwetu muji mwa mulu mwikelenel. Ndio na mtu anafunga na macho mwetu mwa mulu. Unayo adrese ya amo. Haleluya. Yabine mwenu mwa mulu ni mwenu mumbi, unayo adrese ya amo. Kumbi bebe nyoko naona hapa, tengeneza mbele. Haleluya. Ibi mnapita kwa mikono yako upitengeneze mbele. Kama ni motoka, bulula mjina la Yesu. Kama ni bukweri, ingia mjina la Yesu. Kama ni makuta, pata mjina la Yesu. Kama ni kazi, tumika mjina la Yesu. Kama ni zawadi, pata mjina la Yesu. Kama ni kuhubiri, hubiri mjina la Yesu. Kama ni kutabiri, tabiri mjina la Yesu. Lakini au-delà de toutes choses, tafuta na ukumbuke maisha ya hapa chini ya jua. Mungu atubariki sana. Ni mafundisho bazungu balitoweka ya kapitalist. Asema nyinyi mtakuwa pa. Unakwambia sasa heri walio maskini. Meye kwa kubulaya hana maskini. Kwa bahati nzuri hapa kwetu, nous quittons de l'ignorance à la connaissance. Kama nakuletea un jour, nakutana ba témoin de Jéhovah. Amen. Bale batu kama uko mzaifu kwa maandiko batakuwina. Banafika mimi napapokea. Papa bonjour, mama bonjour. Banantosha ka foto kabo kako. Boba na banambia naka pa paradis bambia nake bingine. Mimi namwambia hii paradis unaonyesha wewe unayo address yako. Amen. Anasema ulimwengu utakuwa huu tu. Anasema que la monde restera toujours ainsi. Mimi namwambia ulimwengu utakuwa huu tu kwa sababu wewe pale unakaa na karavati ya buchafu. Sio lazima na sabuni. Tafuta makuta twende nje. Mungu atubariki sana. Ananiambia sema beko na materi hapa, sema uko na madute kama ni septic. Sema wewe uko na dute septic hatutakuweza. Mimi naambia hamtaniwezeka kwa sababu sina mwa ile mafundisho ya ovyo. Mungu wetu anatuambia iweni watakatifu, na anatuambia tafuteni kwanza ufalme wa mbingu na bingine atatuongeza. Mwebu unakatala vile bingine, unaniambia niko nenda kuparadi. Unajua kama nitafika kama sitafika hako. Na wewe mwenyewe unaonyesha njia, wewe mwenyewe utafika hako. Bwana tubariki. Bien aimé, n'oublions pas l'essentiel. Si nous sommes dans le monde, kia kwanza ni mbingu, kia pili maisha yetu. Kama tunakuwa na maisha bora, hatutahangaikia mtu. Kama tunakuwa na maisha bora, hatutachumbua mtu. Kama tunakuwa na maisha bora, maneno yote itakuwa sawa. Onode. Kia pili, c'est l'orgueil. Bien aimé, la Bible dit wakati Joseph aliingia mnyumba ya Potifar, Potifar akabarikiwa. Amen. Me ukafata maandiko, Potifar ashikubebaka kibengo. Ashikusemaka sasa, vous voyez, hivi Potifar eko leo ni mie. Banduku, ambia mwe karibu yako, shuka ako mbele. Kama leo uliimba panabamba hako bien, bana kutolea makuta, unasema unafika, safari bado. Kama unahubiri watu wanapika mikono, safari bado. Kama unatabiria kibaki na bamba kingine kila lupe, safari bado. Kama unasaidiana, bote wanasaidiwa, safari bado. Kaka baila na kulomba, asubuhi ya leo kilinofike, tosha mbele kibengo. Kama ujue, uliza. Alléluia. Vous savez, Joseph, aujourd'hui nous avons des serviteurs qui se plaignent. J'avais prié pour lui, il ne m'avait rien donné. Acha nikwambia kudonne nini? Amen. Niko nafundisha sihubiri. J'avais prié pour lui, il a fait un travail. Oui, il a fait un travail. Unataka nini akuletea salaire yake? J'avais prié pour elle, il a fait un mariage. Sasa wewe unapenda muoe. Amen. J'avais prié pour lui, il est guéri. Ulipenda bakana ile malari. Non, je l'avais délivré, ulipenda bakana mampepo.
et il ne m'avait rien donné. Akudonne nini? Bien-aimé, tuache kuintimide baaminifu. Kama unamuombea ni Yesu anamusaidia. Kama ulimsaidia mtu ni yeye ulimsaidia, basi ishia pale. Kama ulinisaidia usiambie bengine asema ulinisaidia, na weye balisa kukusaidia haka. Kama unanipa na wewe balisa kukupatia haka. Kama unishaka kilato wewe bali kushaka hata chemise, ukanipa kitambala wewe bali kupata hata lipapa. Kama unipatia montre si bali kupata hata bunga. Mungu hana na ndeni ya mtu. Weye mndugu yangu, shuka tosha kibengo, sababu bengo peleka basi. Écoute, kama Mungu alifanya muujiza kupitia weye, usijisifu. Kama kitu kinafanyika, rudia mshambre, pika magoti. Umwambie Mungu na kushukuru kwa sababu mtoto wako ule niliombea alipona. Umwambie Mungu wafako kwa sababu kile nye nilifanyia huyu ni alikinamsaidia. Hapana kujitapa. Bien-aimé, no nitete moi. Asingeona kile iko, acha nikuambie haina weye. Ni Mungu alikufanya weye ukuye kanal ya muujiza ikamubambe ule mtu. Mungu alikufanya we mtumishi ukuye kanal ya kusaidia haba. Kama bakukupatia Mungu njo analipaka. Tosha. Ambia karibu akasema shuka hako mbele, shuka mbele. Amen. Shuka hako mbele. Bele unaona mimi? Kama unanipatia usiende kujitapa. No, mimi nipatia papa mazuri naambia frère. Ulinipatia mimi kulomba. Wewe njoo ni wazia. Ni Mungu alikusukuma unipatie. So yeye ni mtumishi wa Mungu. Mungu akuongezee. Haleluya. Ukanipatia mimi nitakwambia mimi sikukulomba. Mungu tu alikugusa kuroho, tu nisaidie. Kama unanisaidia, isikuwe sifa ya wewe kupanda. Zete mwabudiri. Batoto ba Mungu, mwebale Mungu nafanya kazi ya Mungu. Mujifunze kujishusha na kujinyenyekeza. Sababu Bwana wenu Yesu alijinyenyekea mpaka kifo. Na ina kifo kyote ni kifo cha kumsalaba. Il s'est humilié. Quand il s'est humilié jusqu'à la mort. Et qu'elle est mort, la mort à la croix. Et c'est pour cela on lui avait donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. Là où toute langue confesse et tout genou fléchit pour ce grand nom, parce qu'il s'est humilié. Acclamons d'abord pour cet homme qui s'est humilié à la croix. Bwana tusaidie sana. Bien-aimé, ndio kinatufanya tushindwe maisha. Tunakuwa na kiburi. Bien-aimé, uliona tu vision mbili, sutulizane. Uliona tu bilato vinapima kufunguka. Sama ulikuwa nawaza ni bilato unabiona tu papa Gracia, mimi naona bilato inafunguka. Gracia umwambia sema endelea bifungukile ile lote. Amen. Surtout kule kwako kule kuna kwaka madega. Mtu tu anafika tu anaingia papa Gracia. Mungu ananituma kuomba. Sasa karibu omba. Usimpe sauti. Amen. Atakuwa kukutrouble, anafika pale na vizaza papa. Unaona patu kunaomba. Mimi naona mama yuko na pepo alufu. Umwambie umtoshe hiyo. Haleluya. Kama na mimi naona papa Gracia unaona mama ni mimi namsuspecte. Eko sio nafaa busharati umwambie kama unafaa busharati na wewe ufanyake. Wewe ndio ushakuokoka. Haleluya. Mudomena papa Gracia Mungu mambo paske kama unaenda amo bote banatifanyaka kuona. Acha nikuambie kuwa muombaji haina paka kuona na kutabiri. Kuwa muombaji ni kuombea watu na unatembea mutakaso na mambo itafanyika. Aina wote wanaoniita Bwana Bwana watakaona ufalme. Eleme petit mwana kaka kuniintimide shuku moe. Ambia papa jambo. Ambia jambo nije. Bien, papa unayua? Huyu mtoto bibi yako atazala Ituru. Atakuwa mtoto mwanamke.
Namwambia amen. Nasema sawa, mais pour le moment bibi yangu ana na mimba. Amen. Bibi yangu ana na mimba, ile profession ya bongo. Na mimi sitazala mtoto mwanaume. Amen. Siku bibi yangu anazala, mimi namuita sa frère. Bibi yangu alizaa mtoto mwanamke hapa ungali na ile mambo. Mimi naambia koma mjina la Yesu na kutabiriaka vya bongo. Munayua kile kinatuangaisha sie ni sababu ya kululuma. Kama mtu anaweza kutabiria unaluluma. Bien aimé, hata nikwambia Krinovike, nous avons la connaissance, nous avons la parole, nous avons un Dieu qui fait de grandes choses. Laissez-moi vous dire, ne t'arrêtez pas à ce niveau. Nous sommes appelés à monter et d'aller plus haut encore. Kia mwisho, tosha kibengo, shuka na Mungu atakuinua. Bele mea kuna mtu mwenye anajiwanizaka ye moya. Shuka. Bele mea. Utekala tu mbele watu bakubwa huko naongea nabo mkono mfuko. Batoto ba Mungu. Huko tu vitu niko hapa mbele yetu tunachama mkono mfuko niko naangalia. Na mishinda na nini mbele? Hapa sikuko bakubwa yangu na baloko yangu. Nifike tu niko napita pita mbele yenu. Bien aimé, je ne presse pas, j'enseigne. Amen. C'est parce que kiburi inakuwa tunda moja wapo inaharibisha bababa na mama, babiana na bakaka ba mingi. Baseur, tosha kibengo. Frere anafika na kuangalia, unamwanzia kulukucha paka kunyele. Asema we mwenyewe utanikulishaka nini? Acha nikuambie maisha ni ya Mungu. Niko na témoignage moja ya upeche kwa hapa huyu. Niko na motoka siku moja petit Kasongo Faustin. Tunapita fashi moja hivi. Ananiambia papa, unaona mwaya veni? Nilikuwa nakaa kujishaka sombe na kinga. Na mwangalia mbele mtumbo anakuwa nayo. Naangalia na we Kasongo na kinga. Sasa papa tena na kinga akuluwe. Niko namkulisha mama Elise. Acclamons d'abord pour Jésus. Leo anakuwa pembeni ya Reverend Pastor Lodi Kasongo. Atauzisha tena sombe. Mama Elise, Mungu akubariki. Kwa sababu ulichunga ile sombe. Alikuwa anaenda kuzisha na mioko kutoka Musambia kuya Mwendirisiriel. Kwa sababu ya we ukurie. Usimusabu na usimwache. Umuombeye na umuchunge. Mpaka vile kifo kitamitenganisha. Acclamons pour Jésus. Troisième des choses nilipata mwa andiko, c'est le sexe. Amen. La Bible dit Joseph était beau de visage. Joseph alikuwa mzuri wa sura. Sura ya Joseph mzuri bunatike na bibi wa bosi wake amupende. Bien aimé, ubu buzuri bonyoko nabo, ni wakwenda nabo pale pachende au ni buzuri wa kuhubiri neno la Mungu? Ubu buzuri bonyoko nabo, ni wakwenda mudela au wakwenda munani mudela revolution? Ubu buzuri uko nabo, ni buzuri wa kujichunga. Kama Mungu alikupa buzuri, ujifunie. Benjako benjako beko, unamwangalia mwenzako hivi, sura saa bombe, meko na tifiera na kutifiera. Utamwangalia mwenzako hivi utachako pua mara mbili. Asema huyu ni mtu ama ni ngombe? Hapana, ni mtu. Meweye Mungu alikufanya neema, angalia buzuri bule uko nabo. Il était beau de visage. Mais bibi wa patron anamwambia Joseph, lala na mie. Bien aimé, hata nikwambie, le sexe nous détruit. Le sexe kuna tuharibisha. Ila tuharibisha maisha ya Kikristo na maisha ya kimwili yenyewe. Amen. Ngono Mswahili mzuri. Ukweli ni kutembea. Nikwambie mpendwa, il n'a jamais eu un homme fort dans le sexe, ni une femme forte dans le sexe. Acha mbele tuseme tu ba frère. Amen. Baka tu vile uko pale. Njo banakubeba kwa garde du corps wa Fachi. Amen. Ule garde républicaine wake. Commandant, sio commandant suprême. Njo banakubeba we frère. Unaikala pale. Anakuambia unaona nyumba yangu yote, wewe ndio responsable. Madolari yoi. Unakuwa na verify chakula yangu. Epi bibi yake mafsasa bwana yake
anakuambia sema frère, mimi nakukufaka muti kukamba eske tunaweza kufanya vile? Amen. We frère, utaichika utakatala? Jibu liko mroho yako. Wengine batasema hapa takuonesha vile niko. Mwingine atasema njoo occasion ya mie kuwina. Acha nikushaurie, na mfukusha mbari ule wote atakao kukulanda na busharati, na mfukusha mbari wa kukuletea balada mikosha busharati, na mfukusha mbari mwanaume sa mwanamke wote atakupropose mutembee naye na mupeleka nje onode. Nous avons des frères, ena mwandikia sera sana, unayua we uko mbumbu, we mwele miaka usha kwa yoka taba na umwambie mzuri niko mbumbu, membumbu double ni wewe sababu uko nyama. Amen. Unapenda kunipeleka mzambi. Joseph anasema kwa nini ninaweza kumkosea Mungu wangu? Batumishi ba Mungu, si nous voyons de telles occasions, haina occasion inakuwa ni balaa. Haina opportunité inakuwa ni balaa. Leo batu banakuwa banaingia mubulozi. J'avais chiko mama mtabiraka frère we. Amen. Kuko dada mwa anaanza kutafuta mwamvute. Frère Grace analuka. Nasema papa, ujioneshe kwa Joseph pale fashi. Amen. Ule dada bakilie mbali mjina la Yesu. Sababu destiny ya maisha hiyo iliko na kwa kumbele. Grinovic, laisse-moi vous dire une chose. Maisha yetu ya hapa pajua, tumuogope Mungu. Bien-aimé Busharati hata tupeleka fashi. Joseph alikatala. Joseph alisema sitamkosea Mungu. Hata tuko kwa shebate. Bukristo bebya kweli ni za uko pawe moya. Hakuna yule anakuonaka. Unafanyaka nini? Unasemaka na nani? Unachambulaka banani? Unasumbuliaka banani? Mbingu asubuhi ya leo ikushuhudie. Pale poto utapita, bakia mwaminifu. Pale poto utapita, bakia Mkristo. Pale poto utapita, neema ya Mungu kutembelee. Pale poto utapita, bakia wakushikamana, kwa sababu hauweze kumkosea Mungu. Joseph anasema siweze kumkosea Mungu wangu. Il y a des occasions. Mwanamke anakuja tu anaanza kupenda. Wewe unasema ni bahati, haina bahati, ni balaa. Sasa ni mulozi banakusukumia ayaharibishe maisha yako. Sasa ni mission, ni kartushe banakusukumia ya kuharibisha buzima. Bien nimeacha nikuambie, hapa chini ya jua hakuna kitu kenye Mungu mtaweza kupatia kukawia. Mungu ndio anapatana kwa kabaila. Quel est le conseil que j'aimerais donner par ces 3 points? Nous avons le véritable Joseph, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu Kristo asikusabiaka mission. Yesu Kristo mission alikuwa ndani ya kutoa kwa mimi na wewe. Na ndio maana tuko hapa masubuhi leo tunamwimbia, tunamuinua, tunamwabudu. Sababu il n'avait pas échoué la mission, il avait réussi la mission. Parce que Jésus n'avait pas oublié l'essentiel de ce qu'il était venu faire sur la terre. Et c'est pourquoi mimi na wewe tunakutana hapa juu ya jina ya nani? Ya Yesu. Bien-aimé, Yesu alijishusha, il était humble. Bien-aimé, apprenez à être humble. Ma sœur, sois humble. Humble mbele mu féminin nini? Ni humble paka vile vile. Ni moins variable. Ah, okay, naweza sema na lupe tu français tunayulia ni huko. Amen. Ujishushe. Yesu wetu paka kumwisho asikujua dhambi. Batoto ba Mungu leo sex enjoy inakuwa monnaie courante fasi yote. Muma telefone batoto banaona bya ajabu. Batoto ba Mungu hata niambie. Nous sommes appelés à aller très loin. Nous sommes appelés à faire de grandes choses. Mais si vous vous bornez dans ces 3 choses, hautendaka fasi. Unaweza kuwa na mtu akusaidia, mejua kibengo anakuacha. Unaweza kuwa na mtu akusaidia, jua aujishushaka anakuacha. Bila maana unaweza kuwa na Mungu anataka kusaidia, baada kutumia shetani haya kuangushe mbusharati, ile baraka inakupita. Kalamuka asubuhi ya leo. Joseph alibakia wa kushikamana. Ukarudia mtranslate, barasema nini? Asema ye ule iko nakuya lombari. Bandiko yake bakasema tukabambe tukauwe, tuone kule mambo yake itaishia. Acha nikwambie, beko banachunga kuanguka kwako, bonjo batanguka pafashi yako. Banasema tutaona kila atakuya. Je lève ma main. Ule wote anasemaka tutamuonea. Weye njoo utamuonea. Weye njoo utaonea batoto yako. Batoto yako abata kuonea, batoto yake abataonea bako, bako njoo bataonea bake. Kazi yako haitaribika, yake njoo itaribika.
anakutakia lufu, wewe hautakufa, yeye ndio atakutangulia. Anapenda bukweli bukuishe, bwake ndio butaisha, bwako butaendelea mpaka kufwa. Kwa jina la Yesu uwe mtu wa kusimama. Barikiwa. Mungu akuonekanie, Mungu akuinue, Mungu akushindie, Mungu akutendee. Au nom de... Acclamons pour la gloire de Jésus. Alléluia. Si tu as aimé, mwambie Baba, mimi siwe mwa vitu vitatu, ni vitu kanibela kuhangaisha. Ni kusahabu, ni kibengo, ama ni mwili, le sexe, busharati. Basi kama mwa vitatu mnakuwa mkaka kuhangaisha. Mwambie Mungu akusaidie, akuwezeshe utokemo. Omba mu jina la Yesu. La muziki. Mwambie Mungu, kibengo kinanipita, unisaidie nitokemo. Baba, kusahabu kia kabaila kile unetapa dunia, naonaka vyote ni vya kupita. Umwambie Baba, unisaidie nanje kukumbuka essentiel ya kile niko pa dunia. Umwambie Baba, mie ningaliki mtoto kiloko ya kusahabu sahabu, kibengo kinanipita. Yo. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie et acclamer? Amen. Ni nani anabarikiwa? Ubarikiwe na Mungu akubariki. Amen. Sasa vile unabarikiwa, utakiwa kumtolea Mungu wako na furaha. Ni wakati avanke. Haleluya. Kuna kwaka frère, upite mbele huko mkaimbe juu ya nani. Mimi naonaka saa moya wanaweza kuambia grand chorale banze kuimba. Me boba anaanza kutuma wimbo drumwa ya anja, senta ya anza. Me leo bitachange mbele. Kama banafika njoo mtaimba. Voilà. Pale karibu grand choral na wimbo wa sadaka. Tutafata uongozi ya balinda sa amani. Elonga nangai, nazali na Yesu. Elonga nangai, nazali na Yesu. Toyemba na biso, toyembaka bien, toyembaka biso na Jésus. Elonga nangai, nazali na Yesu. Tolata na biso, tolataka bien, tolataka biso na Jésus. Elonga nangai, nazali na Yesu.
voyage na biso tosalaka bien po tosalaka biso na Jésus elonga elonga na ngai elonga elonga na ngai elonga na ngai Elonga. nazali na Yesu na kombo na Yesu tozali balongi kombo na Yesu tozali ngabo na kombo na Yesu tolati kitoko kombo na Yesu tozali kitoko na kombo na Yesu tosali voyage kombo na Yesu tozali balongi na kombo na Yesu tozali na kombo bongo na Yesu tozali balongi tokolonga 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 bitumba tokolonga 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 voyage tokolonga 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 misala tokolonga 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 bitumba tokolonga 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 misala tokolonga 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 Bina mazindo Bina mazindo Bina mazindo Bina Baya mazindo yato bina mazindo Bina mazindo Bina mazindo Bina Baka mazindo mato bina mazindo Bina mazindo Bina mazindo Bina Baka mazindo mato bina mazindo Bina mazindo Bina mazindo Bina Bilegato mazindo bina mazindo Bina mazindo Bina mazindo Bina Baya yato mazindo bina 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 mazindo Emmanuel Chapalo di Kasonge Wiyo Nijiwe Chumba Wiye La Kamanyo Iwe Oke di Maketa Jova Atewe Enji Onyambo Chaka Loka Wota Waya Waya Lopele La Waso Kwa Ngudu Kanganje Komombe Sakodiwe Nungo Onganga Wakodi Bina Mazindo 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 Bina Mazindo
Benye mulipika mikono ni jua butamu ba wimbo. Pika sasa jua sifa ya Bwana. Amen. Ndio. Pale huko nitakwambia kitu kimoja, nasema ninakushukuru kwa sababu ulikala wakati mrefu chini, kwa kuwa huko unanisikia. Amen. Watu bakubwa sasa vile mko pale, banaume na banamuke, kuikala tu mko unanisikia hivi ana kitu kiepesi. Ninamshukuru kwa sababu ya wema wa Mungu ameonekanie. Na tunafika wakati wa kukaribisha bageni betu. Bageni yetu, kama ni mara yako ya kwanza ulikuwa na sie Mujuma hapa, unasema no, mimi nitaenda kuabudu na batoto ba Cité Evangélique Christ Notre Victoire, Trinovique en sigle. Baba, mama, dada, kaka, kijana sana, mwanaume sana, mwanamke, unaweza simamia yulu tukupokee kwa sababu ya utukufu wa Bwana. Mugeni, karibu. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Amanati, oh Amanati, oh Amanati, Siabonga, oh Amanati, Amanati, oh Amanati, oh Amanati, Siabo, Amanati, oh Amanati, Adamaya lelona, oh Adamaya lelona, oh Adamaya lelona, Siabonga, oh Adamaya lelona, yeah, Adamaya lelona. Nawaza mnaona furaha ile tunamipokea nayo. Nikumiambia kusema hapa amuna bageni. Hapa mko mnyumba ya baba yenu. Haleluya. Kwa habari ya bageni betu, tunamikaribisha hapa kwetu ku Cité Evangélique Christ Notre Victoire. Paka pa ile kitu unaikari. Dimanche tena uikari paka pale pale. Amen. Ndio kwa bageni yetu Cité Evangélique Christ Notre Victoire ni kanisa inaongozewa na mzazi Reverend Pasteur de Bonfort Lodi Kasongo. Kwa bahati nzuri nakosekana hapo na hapo, lakini Mungu wake yuko hapo. Cité Evangélique Christ Notre Victoire pale muko sai, inakuwaka na kazi na iko na ono. Amen. Bageni ndio niko naambia. Kazi ya hapa kwetu ni kujenga taifa takatifu. Amen. Maana yake kama unakuya hapa kwetu uye utusaidie
na we uongeze iko brike ya utakatifu. Tunajenga taifa takatifu, hapana taifa ya mambo. Tunajenga taifa yenye kuwa takatifu, taifa yenye kuwa mutiifu na Mungu, na taifa yenye kuwa mukazi ya Mungu, na taifa iko mushirika zaidi na Mungu. Na ukaangalia mzuri kwa we kuyenge bibyote ni kuyenga taifa takatifu, njoo utakuwa na ushirika, njoo utamtumikia na njoo utamutii. Amen. Na kanisa yetu inakuwa na ono ile banaitaka vision. Vision ya kanisa yetu natuambia hivi, ni kukutosha muzambi, kukupeleka mutakaso. Haleluya. Kukutosha mukutokuyua, uingie mukuyua. Ni kukutosha mu maisha ya chini, kukupeleka mu maisha ya yulu. Kukutosha mubulofwa, unapata na kazi. Kukutosha mumambo, unapata solution. Kukutosha mubumbalaka, unapata bukweli. Mambo ni ndefu, musiku haraka kwenda, mutakiwa kuikala pa batumishe beko hapa, batakiwa kumiambia mapana na marefu, kazi na ono ya kwetu. Mungu embariki. Wakati beko banaikala, tunapika mikono juu ya sifa ya Bwana wetu. Haleluya. Na kwa habari ya bageni betu hapa kwetu ku Krinovik, tuko na 366 jours sur 366 jours ya maombi. Amen. Hapa kwetu ni maombi no stop. Amen. C'est-à-dire kila siku asubuhi vile mwaka utaanza na hivi utaisha, sisi tunaombaka hapa kwetu. Usiwaze sana non pale, sisi tunaombaka di 1er au 31 di janvier au dimanche asubuhi. Kila siku hapa petu peko paka mouvement. Tuko na mtafuta huyu Mungu mwenye aliumba mbingu na nchi. Amen. Sama barezo umwambia sema unaona mule ni mumba moromo, ubambia sema bale wana ba moromo bale beko na Mungu abia kweli. Amen. No bale bana kwa na malawa, ubambia sema bana malawa yabo ni Yesu. Juu tulienda amo. Na njoo bana ku programu ya bageni betu, tutampatia mbele programu ya Juma. Taenda kumatangazo. Hapa kwetu kuanza Juma kesho lendi, tuko na programu tunaitaka ya bulldozer. Haleluya. Mais tunakuwa na programu yetu special. Mais hivi kila mwisho wa mwezi hapa kwetu tunakuwa na maombi ya mwisho wa mwezi ile Mungu alitupatiaka. Haina sema baba alijiwaziaka. Kuko pengine wanasemanga ça Dieu m'a dit nous devons faire 21 jours de prière, 21 jours de Daniel. Wewe ni Daniel. Amen. 21 jours kwa kana Daniel, haina ya Krinovik. Mungu atubariki sana. Na ndio maana kesho hii tunaanza programu yetu ya bulldozer. Mais avant d'arriver là-bas, tuko mbele na maombi yetu ya kila siku ya asubuhi. Kwa hiari ya bageni betu, matengenezo iko hivi. Kesho lendi asubuhi, moderatrice ni mama Priska Ngongo. Na ule atakuwa exhortatrice ni mama Eme Mwange. Siku ya pili asubuhi de 6h à 7h30, moderatrice atakuwa mama Jesse Ngoi Pierrette, na mwenye ataleta masubutisho atakuwa ni mama Harmonie Bangwe Daniel. Siku ya tatu de 6h à 7h30, moderatrice atakuwa ni Serzana Ochumbe, mwenye ataleta exhortation ni mama Julie Abamuweze, mama Jolie Abamuweze. Siku ya ine asubuhi de 6h juste à 7h30, moderatrice atakuwa mama Anne-Marie Bibi, na exhortatrice atakuwa mama Marie Kambaj. Vendredi asubuhi ule atakuwa mhubiri atasimamia ibada mama Bijou binti Kabwe, na ule atakuwa exhortateur ni papa Paul Mbaka. Siku ya posho asubuhi ni atakuwa moderateur ni frère Jonas Kadimakamba, na ule atatuzubutisha ni papa Paul Buledi ku program ya asubuhi. Mungu atubariki. Wakati tutatoka asubuhi, bulldozer inaanza de 10h à 18h. Amen. Bien-aimé, tukuye tumutafute Mungu wakati angali anaonekana. Haleluya. Bien-aimé, bulldozer iko inaanza kesho. Na matengenezo iko hivi.
De 10h à 18h lundi, modérateur atakuwa ni frère Junior Kabamba. Mhubiri wa 12h à 13h, wa kwanza atakuwa ni frère Gentil Ngoi. Mhubiri wa 16h à 18h atakuwa ni apôtre Amos Mulunda. Mardi de 10h à 18h, modérateur atakuwa Diacre Banza Daniel. Mhubiri wa kwanza atakuwa Joseph Manku. Na mhubiri wa pili wa 16h mpaka 18h atakuwa apôtre Amos. Mercredi de 10h à 18h mwenye ataongoza ibada atakuwa ni frère Fonste Kasongo. Mhubiri wa 12h 13h atakuwa ni papa Paul Buledi. Na mhubiri wa 16h mpaka 18h atakuwa ni prophète Ezekiel wa Mumbingu. Jeudi de 10h à 18h mwenye atasimamia ibada atakuwa ni ndugu Gracia Kalete. Mhubiri wa 12h 13h atakuwa ni papa wa Lokenkoi. Na mhubiri wa 16h mpaka 18h mpaka yeye prophète Amos du ciel. Vendredi modérateur atakuwa ni frère Kabamba Junior Ndai. Mhubiri wa 12h 13h atakuwa frère GBD Mpandajila. Mhubiri wa 15h30 à 17h30 atakuwa ni ndugu yetu Victoire Lodi. Na wa meza ya Bwana atakuya ni ndugu yetu Fares Mukena Ngoi Lusa. Na mtaya yote. Amen. Tunapita kumatangazo ya siku. Alléluia. Communiqué, il est demandé à tous les membres du département de social de rester après le culte pour une petite réunion dans la salle de Kondim. Bas social. Muko na ka réunion ka loko. Mule musal ya Ekodime. Mungu wetu amibariki. Social habari munaipata. Tuko na tangazo ingine. Di ya banduku yetu wanaweza kupita kumbele frère Faustin na mama Elise Ngoi. Mama ni nani mbele? Mama Kabulongo Elise banaweza pita mbele kama beko hapa. Haleluya. Na waza mlionaka tumajana Faustin kuyaka hapa saa ribole ye moya bakamrudisha. Amen. Tulipenda tumujulishe kusema kanisa tutakuwa na seremoni ya ndoa ya ndugu yetu Faustin Kasongo na mama Kabulo Ngoi Elise. Itakuwa le 14 juin. Le 15. Itakuya le 15 batenda kukomine Kuruashi. Le 16 batakuwa le 13. Oh, aina tena. Amen. Bana tuandikia ni siku ya kumbi bataanza. Le 13 batakuwa kukomine. Le 14 batapumuzika. Le 15 njoo Washala. Alléluia. Ce que j'aimerais vous dire par ici c'est quoi? Mpendwa, kama kinafikia mwenzako kitakufikiaka na wewe siku moya. Na ndio maana tunapenda tumobilize bashefu ba madepartement yote. Amen. Faustin ni mtumishi wa kanisa. Tunatengeneza makado. Alléluia. Ba mama, ba papa, babiana, baze, nous préparons des cadeaux. Mie nitapenda kusisitiza njuu ya bapapa. Alléluia bapapa. Bapapa responsable mbele mwoneka. Alléluia. Mwe musiku haraka kwenda. Mutabakia tuonge na mwe kidogo juu ya matengenezo. Alléluia. Ba mama, ba koral, ba kazi mbalimbali. Juu ya hii ndoa tujipike chini yulu kwa kufanya hii ndoa iwezekane. Odela ya makado tunabaombea juu ile siku isikwe kikwazo kwabo.
tunabaombea Mungu abasaidie. Asana baluba banasema kiatana mutu kihuziwa mwangu lakio. Kama kinabamba kukichwa mabeka na msaidia. Wakati beko narudia tunapiga bikelekele na shangwe juu ya sifa ya Bwana. Haleluya. Kwa leo tunafikia mwisho wa saa. Mungu wetu amebariki. Tutaonana kesho asubuhi. Ambia mwenye alichelewa, umwambia bulldozer inaanza. Tutasimamia yulu. Mimi na wewe tumshukuru Mungu kwa maneno makubwa anatenda asubuhi ya leo. Umwambie Mungu maneno 2-3. Asema Baba, wafu wako kwa mchana wa leo. Tunasikia kusema kwako, tunapata kama fundisho. Kama fundisho katusaidie. Mchana wa leo uwe mchana mwema. Mchana wa leo uwe mchana mzuri. Mchana wa leo uende pamoja na sie kwa sababu ya utukufu wako uonekane. Omba mjina la Yesu. Tunasikia maombi ya mwisho kwa Papa Victoire. Eko nafunga maombi. Mimi na wewe tunasikia ombi ya mwisho. Nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Dieu des armées, pour ta grâce et pour ta présence. Merci pour cette parole et merci puisque tu étais permanent Seigneur. Tu as parlé à nos cœurs, tu nous bien. Et maintenant nous voulons que nous accompagne. Nous voulons que ta grâce nous parvienne. Éternel Dieu des armées, que tout ce qui avait été orchestré contre ton peuple, en ce moment, je suis en train d'anéantir et au nom puissant de Jésus. Mais que ta bénédiction puisse accompagner tout un chacun. Que tout celui qui entre avec un problème, une difficulté, un besoin, une raison ou une autre, qu'il puisse trouver la solution. Parce que nous savons que la manière dont nous sommes entrés, ce n'est pas de cette manière que nous sortirons. Nous avons été bénis et nous croyons que cette bénédiction nous accompagnera tous les jours de nos vies. Je bénis les offrandes, tout celui qui a levé sa main. Seigneur, vois, toi qui vois toutes choses. Je sais que chez toi, Seigneur, il n'y a pas de notion d'assombrissement. Tu vois clair, tu connais l'état de nos cœurs et tu sais toutes choses. C'est pourquoi je te dis merci. Que ta grâce et ta faveur puissent accompagner ton peuple dans le nom puissant et glorieux de Jésus. J'ai ainsi prié, j'ai dit Amen. Ndio tutaikala, tutenda na amani ya Bwana, tutatoka kupatana na uongozi ya balinda amani. Muziki iko napita, pa kutuongoza bana tuongoza gisa yake kutoka. Bwana